बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यूके में रहने वाली 24 साला सबा लड़की को 22 साल की सजा सुना दी गई। वो जेल में है। एक यंग लड़की को 24 साल की लड़की को इतनी सख्त सजा क्यों सुनाई गई? उसने ऐसा कौन सा घिनौना जुर्म किया था कि अपने घर के साथ साथ उसने और भी जो घर हैं वो बर्बाद कर दिए। और जो यूके की गवर्नमेंट है उसने बड़ी हकारत की नजर से इस औरत को देखा और कहा कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। तफसील क्या है वो आपके साथ अपने इस व्लॉग में मैं शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से एंड तक आपने इस व्लॉग में मेरे साथ रहना है और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। सबा और साइमा दोनों सगी बहनें हैं। अपने वालिदैन के साथ यूके के एक छोटे से गांव में रहती हैं। सबा जो है वो कुंवारी है, जबकि जो है साइमा ये शादीशुदा है और 4 बच्चों की माँ है। एक स्टोर में काम करती है ताकि अपने और अपने बच्चों का अच्छी तरह परवरिश कर सके। इसका जो साइमा है, इसका जो शोहर है उसका नाम अब्दुर्रहमान है। ये भी जॉब करता है और दोनों जो है वो काम करके मेहनत करके अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबा है उसके ताल्लुकात ऐसे हो जाते हैं इस अपने बहनोई के साथ, अब्दुर्रहमान के साथ, कि मोस्टली जब उसकी बहन जो है वो जॉब पे चली जाती है तो ये उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। इसी दरमियान में जो है सबा जो है वो 2 दफा हामला भी हुई और कितने कितने महीना की हामला भी थी। और ये इसको थ्रेट करती थी अब्दुर्रहमान को कि ये किसी तरीके से मुझे अपना ले तब मैं अबॉर्शन करवाऊंगी, तो मैं अबॉर्शन भी नहीं करवाऊंगी। और लेकिन इसके बावजूद जो है सलमान इसको टाल मटोल करता रहा और इसका इस्तेमाल भी करता रहा। अब जो सबा है उसने कहा कि मैं खुद ऐसी कोई तरतीब लड़ाती हूँ कि जिसके साथ मैं जो साइमा को रास्ते से हटा सकूं, क्योंकि उस पर इस वक्त जुनून सवार था और वो कहती थी कि मैं किसी तौर पर साइमा को मार दूं और इसके हस्बैंड और बच्चों के साथ जो है वो अपना घर बसा लूं। फिर ये जो सबा है ये प्लानिंग करती है और प्लानिंग इस तरह करती है कि वो साइमा को रास्ते से हटा देगी। जब इसके जो पेरेंट्स हैं वो किसी के घर फौतगी पर चले जाते हैं और जो साइमा है इसकी उस दिन नाइट ड्यूटी होती है, ये रात को काम पर जाती है, बच्चे सोए होते हैं और इसका जो हस्बैंड है वो भी काम पर गया होता है, क्योंकि वो हस्बैंड जो है वो भी नाइट ड्यूटी करता है। साइमा की कभी मॉर्निंग और कभी नाइट ड्यूटी लगती रहती है। तो इस दफा साइमा की नाइट ड्यूटी थी, वो काम पे गया हुआ था। तो सबा ने उसको कॉल करके बुलाया और कहा कि तुम्हारी जो छोटी बेटी है, 1 साल की जो बेटी है, वो बहुत रो रही है, मैं चुप करवा रही हूँ लेकिन चुप नहीं होती, तुम घर आ जाओ और आके इसको देखो। अब वो माँ थी, परेशान थी, वो छुट्टी लेकर घर आ जाती है। जैसे ही वो घर आती है, आपको पता है बाहर के मुल्क में सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं हर जगह पर। जैसे ही वो घर आती है, दरवाजा खड़काती है, सबा जो है दरवाजा खोलती है, वो अंदर एंटर होती है तो लाइट बंद कर देती है और साथ ही चाकू से उसके ऊपर वार पर वार करना शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में ये सबा जो है ये साइमा को मौत के घाट उतार देती है और 68 कट जो हैं वो उसकी जिस्म पे लगाती है, छोटे बड़े, जिसके बाद उसकी मौत वाकई जाती है। फिर वो कहती है कि मैं इस प्लानिंग जो सारा कुछ मैंने किया है, मैं डकैती का, चोरी का इसको रंग दे दूं। वो अपने जो शीशा दरवाजा है घर का, उसको छोटे छोटे शीशे लगे होते हैं, वो शीशे तोड़ देती है कि पता चले कि 4-5 लोग आए, उन्होंने शीशे तोड़े, घर में दाखिल हुए, डकैती की और साइमा को मार कर चले गए। इस तमाम कार्रवाई के बाद वो अपने कपड़े भी चेंज करती है, चाकू भी पकड़ती है और घर में इनको कहीं दूर छुपा देती है ताकि किसी को पता ना चल सके कि जो चाकू उसके वार कर करके मैंने ही मारा है। जब इसके बाद जब वो फोन कर देती है अपने माँ बाप को कि इस तरह करके घर में चोर आए हैं, मैंने खुद को और बच्चों को बहुत मुश्किल से बचाया है, जबकि जो साइमा है वो मर चुकी है, उसके शोहर को भी फोन कर देती है, उसका शोहर भी आ जाता है। लेकिन जब सूरत हाल खुलती है तो सूरत हाल बिल्कुल इसके बक्स होती है, क्योंकि हम सारों के सीसीटीवी की जो फुटेज है उसने ये रिकॉर्ड कर लिया था कि घर में किसी किस्म का भी कोई बंदा नहीं आया। सिर्फ घर में जब साइमा एंटर हुई है तो थोड़ी देर के लिए लाइट बंद हुई है, फिर लाइट ऑन हो गई है, लेकिन घर में कोई भी आदमी नहीं आया जो कि चोरी की डकैती कर सके। इसके बाद जो है तफ्तीश की जाती है, घर में देखा जाता है कि चोर क्या क्या लेके गए हैं।
تو وہاں سے خون والے کپڑے بھی مل جاتے ہیں، اور بعد میں جب سائمہ کے مرنے کے بعد جب صبا کا جو ہے موبائل چیک کیا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو صبا ہے اس کی اپنے بہنوئی کے ساتھ بہت زیادہ کالے ہیں۔ پھر صبا کو بتائے بغیر ہی صبا کی تمام جو ہے تفصیلات اکٹھی کی جاتی ہیں، تو اس سٹور کی بھی آ جاتی ہے ریکارڈنگ جس میں سے صبا نے جو ہے وہ چاقو خریدا تھا اپنی بہن کو مارنے کے لیے، اور اس کے بعد اس کے بہنوئی کے اور اس کے جو ہیں تمام تر جو چیٹ تھی وہ بھی منزل عام پر آ جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ کب کب صبا جو ہے وہ پریگننٹ ہوئی اور اس نے دھمکی لگائی اپنے بہنوئی کو کہ مجھ سے شادی کر لو۔ لیکن یہاں پہ سلمان کہتا ہے کہ میں 4 بچوں کا باپ تھا، میں نے بہت کوشش کی بار بار اس سے جان چھڑوانے کے لیے، لیکن یہ جو ہے صبا یہ میری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ میں اس کو کہتا بھی تھا کہ غلطی ہوگی، نادانی میں ہوگی، تم سے بھی ہوگی، مجھ سے بھی ہوگی، اب میں 4 بچوں کا باپ ہوں، وہ تمہاری ہی بہن ہے، لہٰذا تم اس کام سے منع ہو جاؤ اور اپنا گھر بساؤ۔ لیکن اس تمام تر کہتا ہے سمجھانے کے باوجود بھی جو صبا ہے وہ میری جان نہیں چھوڑتی تھی، اور اب میں بڑا حیران ہوں کہ اس نے کتنا عدیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے اپنی بہن کا مرڈر کر دیا ہے۔ جب یہ تمام تر صورتحال کھلتی ہے اس کے بعد صبا کو بھی بلایا جاتا ہے، صبا سے بھی پوچھا جاتا ہے، جج جو ہے وہ جو ہے وہاں پر دونوں کے میسج پڑھتا ہے، دونوں کی ریکارڈنگ سنتا ہے، اور صبا کو کہتے ہیں تم بتاؤ۔ صبا نے کہا کہ شروع میں یہ مجھے خود آفر کرواتا تھا اور میرے ساتھ تعلقات قائم کرتا تھا، میں منع بھی کرتی تھی کہ تم میرے بہنوئی ہو، لیکن یہ باز نہیں آتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے سائمہ سے زیادہ تم پسند ہو، لہٰذا جو میں ہوں وہ سائمہ کو عرصے کے بعد ڈیورس دے دوں گا اور تم سے شادی کر لوں گا، اس لیے میں نے ساری جو ہے اس کے چنگل میں آ گئی اور میں نے یہ کی۔ اب مجھ سے سائمہ برداشت نہیں ہوتی۔ جب عدالت نے یہ تمام تر کارروائی دیکھی تو اس لڑکی صبا کو 22 سال کی سزا سنا دی، اور کہا کہ اور بڑی حقارت کی نظر سے صبا کو دیکھا اور کہا کہ تم نے صرف ایک آدمی کے لیے کہ جو تم سے پیار بھی نہیں کرتا تھا اپنی بہن کی جان لے لی، جو کہ 4 بچوں کی ماں تھی اور تمہاری سگی بہن تھی، جو کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم کے وار کر کے صرف ایک مرد کے لیے اپنی بہن کو موت کے گھاٹ اتار دو گے۔ لہٰذا اس لڑکی صبا کو خان کو 22 سال کی جو ہے وہ سزا سنا دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ 22 سال اس سے سخت کام کروایا جائے جیل میں، اور 22 سال کے بعد جب اس کو وہاں چھوڑا جائے گا تو اس کو اس کے والدین کے سمیت جو ہے ڈیپورٹ کر دیا جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کی جگہ جو ہے پاکستان کیا، UK کیا، دنیا کی کسی جگہ پر بھی نہیں ہے جو اپنے خون کے رشتوں کو اس طرح بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس لیے آپ جہاں بھی رہیں سیف رہیں، اللہ سے دعا ہے کہ انسان کو پرکھیں اور کسی ایک شخص کے لیے خدا نہ اپنے گھروں کو برباد مت کریں، اپنی لمٹ میں رہیں۔ جب آپ کسی سے بہت زیادہ فری ہو جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا وہ ہے بہنوئی ہے، چاہے وہ آپ کا دیور ہے، کوئی بھی ایسے رشتے ہیں، جیٹ ہے، جب آپ اس کو ایک ہاتھ سے زیادہ ان کے ساتھ فری ہو جاتے ہیں تو اس قسم کے پرابلم جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ جہاں پہ بھی رہیں سیف رہیں۔